ओम शांति। आजकेर जे विशेष दिन विशेष पर्व ता निये बाबार घरे आपनारा अनेक भावना निये खुशी निये एसेछेन। तो এই বিষয়ে আমরা विशेष आलोकपात करब, विशेष सुंदर अनुष्ठान होबे। तार आगे आमरा बाबार बाच्चा हिसाबे प्रथमे आमरा बाबार मुरली शुनब। दादा एक सीट खाली रेखे केन बसेछेन? एटा इंद्र सभा। एखाने बाबार जे प्रधान श्रीमत सामनेर सीट खाली रेखे पिछने बसते नेই। এটা সবার অমর্যাদা করা হয়। এটা কোনো ব্যক্তিগত কোনো ধারণা নয়, এটা প্রকৃত ঈশ্বরীয় ধারণা। যারা পরে আসবে তারা পরে বসবে, এমন নেই, এমন নয় যে সিট কোনো খালি আছে, আরে সিট নেই, কোনো জায়গা পাবো না। তো এখানেও কারো ডিসকমফোর্ট মনে হয়, যে কোনো গরম লাগছে এরকম মনে হয় কারো? তো প্রয়োজনে ঘন্টো ওইখানে একটা ফ্যান লাগিয়ে দিও। तो आज हम सुनेंगे डेट का ही वाणी 16 अगस्त 2025 का। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो। मुरझाया हुआ नहीं। मीठे बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी अर्थात स्वर्ग का, रंग बिरंगी दुनिया अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। तो एखाने दुटी विषय बाबा आलोकपात करेছে। एक হচ্ছে কি বাবার তরতাজা বাচ্চা, যে প্রতিদিন বাবার থেকে শক্তি নেয়, নিজের জীবনে অ্যাপ্লিকেশন করে এবং সারা দুনিয়ার প্রতি কার্যে লাগায়। তো তাকে বাবা বলছে কি খুশি খুশিতে থাকা। আর এক প্রকারের বাচ্চা হচ্ছে কি মুরঝায়া হওয়া, লজ্জাবতিকা। লজ্জাবতী গাছ আছে না, তাকে স্পর্শ করলেই কিছু সময়ের জন্য সে চুপসে যায়, সে বুঝে যায়। তো আমাদের মধ্যেও বাবার বাচ্চাদের মধ্যে এমন আছে যে স্বয়ং ভগবানই সে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, কিন্তু একটু আমাদের ধারণা বা একটু আমাদের গাফিলতির কারণে আমরা খুশি খুশির জীবনের অনুভূত পরিবর্তে আমরা মনে করি যেন আমার কিছু নেই, আমি সব হারিয়ে ফেলেছি, আমি কিছু আমার কিছুই মনে থাকে না, বা আমি যোগে এগিয়ে যেতে পারছি না। তো স্বয়ং ভগবান যেখানে বলছেন, দেখো এই লৌকিক দুনিয়াতেও কারো যদি কোনো রকম ছোট বাচ্চা কেউ প্রথমে তো কান্নাকাটি করে স্কুলে যেতে চায় না, যখন জানতে পারে বুঝতে পারে বেশি নম্বর পেলে ভালো রেজাল্ট করলে তো আমি সমাদৃত হব, সকলের থেকে সম্মান পাব, তখন ছোট বাচ্চাও কি বলে, মা বাবা যদি বলে যে না আজ তোমাকে স্কুলে যেতে হবে না, না আমার ফ্রেন্ডসরা সবাই আসবে, আমার ফ্রেন্ডসরা সবাই আসবে,
এবং তারা ভালো ভালো নাম্বার ক্যারি করবে। আমি ভালো নাম্বার ক্যারি করতে পারবো না, আমাকে স্কুলে যেতেই হবে। ঠিক তেমনই এটাও ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় একদিনের জন্য যাতে আমাদের মধ্যে এই আলবেলাপন না আসে। আজকে না গেলেও চলবে, আজকে না পড়লেও চলবে, সেটা তো খাবার ব্যাপারে আমরা কম্প্রোমাইজ করি না। হ্যাঁ, দুবেলা তিন বেলা আজকে খাবোই না, কালকে খাবো না, পরশু দিন খাবো না, এটা কম্প্রোমাইজ করি না। শ্বাস নেওয়া ছাড়া আমরা জানিই না কখন আমরা নিচ্ছি, কখন আমরা শ্বাসকে ছাড়ছি। অক্সিজেন নিচ্ছি, কার্বন ডাই অক্সাইড বের করছি। তো এমনভাবে ভগবান এত সুন্দর সিস্টেম তৈরি করে দিয়েছে আমাদের মধ্যে, কিন্তু এগুলার ক্ষেত্রে আমরা কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। তো যে শিক্ষা নিলে পরে রং বিরঙ্গি দুনিয়াতে যেতে পারবো, মালিক হতে পারবো। তো আজকেও আমরা চেষ্টা করেছি যে দেখুন, উপরের দিকে চেয়ে দেখুন, পিছনের দিকে চেয়ে দেখুন, তো পুরা হলের মধ্যে তো সাদা লাইট নেই। দেখুন এখানে নীল, হলুদ, লাল, লালও জ্বালাও। তো এই রং আর কিছু নয়, আমাদের মনে যাতে একটা উৎসাহ তৈরি করে। ঘন্টু আসলে লাল লাইটটা জ্বালাও। তো সব কিছু লাইটের কম্বিনেশনে আমাদের মনে হবে যে এমন দুনিয়াতে আমরা যেতে চলেছি, এমন দুনিয়াতে যেতে চলেছি সেখানে সব কিছু কালারফুল থাকবে। আজকে দেখুন আমরা সিনেমাতে যখন যাই, আমরা ইস্টমেন্ট কালার সিনেমা দেখি, এখন সাদা কালো ছবি দেখানো হয় না। আর যদি কোনো পার্টিতে যাই, কোনো অনুষ্ঠানে যাই, আমরা জিগজাক রঙিন ড্রেস পরে যায়, সকলের নজর কিন্তু তার দিকে যায়। খাবারের ক্ষেত্রে ফল সবজি যত কালারফুল খাবেন, তত ডাক্তাররা বলে যত কালারফুল, গাজর, বিট, টমেটো এবং ক্যাপসিকাম, দেখবেন অনেক প্রকারের ক্যাপসিকামের রঙ আছে। আজকের কলিযুগের এই অন্তিম সময়েও সারা দুনিয়াতে চক্কর লাগিয়ে দেখুন কত কালারফুল জায়গা আছে। কেউ শিলং ঘুরতে যায়, কেউ দার্জিলিং ঘুরতে যায়, কেউ বিদেশে ঘুরতে যায়। এখনও কাশ্মীর গেলে সকলে অবাক হয়ে যাবেন, এত সুন্দর প্রকৃতির শোভা। তো এই 5000 বছর ঘুরে যখন এত সুন্দর কালারফুল সব কিছু রয়েছে, তো শতযুগে কেমন কালারফুল থাকবে অনুভব করুন। লাল লাইটটাও জ্বালাও ঘন্ট। তো এটাই আজকের হেডলাইন, যে কালারফুল দুনিয়াতে তুমি যাবে। হ্যাঁ, সেখানে তুমি ডিসকমফোর্ট হবে না। আর এখনই যদি তুমি এই পড়াশোনা করতে করতে ডিসকমফোর্ট হয়ে যাও, মুরঝায়ে যাও, চুপসে যাও, ফুর্তি থাকে না, খুশি থাকে না, তাহলে তোমার এইম অবজেক্ট এই যে লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়াতে যাও, তাদের ড্রেসের মধ্যে দেখুন কত কালারফুল। ঠিক আছে, তো এই কথাটা এতক্ষণ ব্যাখ্যা করে বললাম এই কারণে, মুরুলিটা চেষ্টা করব খুব শর্টে করার জন্য। বাকি প্রোগ্রামও বেশি নয়, আধা ঘন্টার, মুরলির পরে আধা ঘন্টার প্রোগ্রাম হবে, সবাই আরামসে যেতে পারবেন। কিন্তু এখানে বসে চঞ্চলতা করবেন না, গাড়ি পাবো কি পাবো না, যেতে পারবো কি পারবো না, নো নেভার, কখনো না। এখানে ইন্দ্র সবাই এসেছেন, ভগবানের সামনে এসেছেন, উপভোগ করার, অনুভব করার চেষ্টা করুন। এটা কোনো সাধারণ সভা নয়। তো আজকের প্রশ্ন, তকদিরবান बच्चों को, যাদের ভাগ্য ভালো, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग, खुशी सदा बना रहेगा? तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? तार मध्य लज्जावती गाछेर मतो तार मध्य किछु बोललेई सेंटिमेंट चले आसलो, किछु बोललेई तार मध्य क्रोध चले आसलो, नाजुकपन चले आसलो। तो एमनटा नय, कार मध्य, कोन भाग्यवान बाच्चार मध्य तो एमन खुशी सदा एकदम लेगेई थाके। उत्तर, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का
प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पड़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं। इस खुशी में रहना है। और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। लिखे ना लिखे कोई बड़ी बात नहीं, सुने समझे अनुभव करना। तो কি বলেছে বাবা? বাবা বলেছে কোন ভাগ্যবান বাচ্চার সদা এই খুশি থাকে? তো যে ভাগ্যবান বাচ্চা মনে করে যে আমি তো বাবা এসেছে আমাকে এই যুবরাজ আর যুবরাজ আর কন্যা কি বলে রাজকুমারী, রাজকুমার রাজকুমারী বানাতে এসেছে। তো আর সকলকে এটাই বোঝানো যে খারাপ না হলে ভালো হয় না, ভালোর মর্যাদা আমরা অনুভব করি না। আজকে সারা পৃথিবী ব্যাপী যুদ্ধের ডামাডোল বাজছে। এই দেশ আরেক দেশকে হুমকি দিচ্ছে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, বিভিন্ন সাধারণ কিছু ম্যাটার নিয়ে। তো সবাইকে এই সংবাদ দাও যে এই যুদ্ধের মধ্যেই স্বর্গ লুকিয়ে আছে। যুদ্ধের পরেই স্বর্গের দরজা খুলবে। तो এই খুশিতে নিজেও থাকো, অন্যকে বোঝাতে থাকো। नशा आया, लाना चाहिए। नशा क्यों नहीं आएगा? ये हमारा बाबा है, बाबा टीचर बन के हमें पढ़ाते हैं, तो हमारा नशा क्यों नहीं आएगा? कलरफुल माहौल है, कलरफुल दुनिया का हमें इमर्ज करना है अपना आँखों का सामने। कलरफुल दुनिया में हमें जाना। आज का गीत भी देखो कलरफुल है। दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली बाबा। तो आजकेर दुनियाते कविও বলে মরিতে চাই না আমি এই সুন্দর ভুবনে। দুনিয়াটা সুন্দর, তোমার নজর বদলে দাও। খারাপটা কেন দেখবে, ভালোটা দেখো। আজকের দুনিয়াতে রাজহাঁসকে ঠকানো যায় না। জল আর দুধ দিলে সে দুধটুকু খেয়ে নেবে, মতি আর কাঙ্কর দিলে মতি সে চুগে নেবে, কাঙ্কর সে চুগবে না। আর আমরা মানুষকে কী দেই? খারাপ মেসেজ দেই। হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, আরও কত কি। আর এই খুশির খবর আমাদের আশেপাশের ব্যক্তিরাই জানে না, বোঝে না। মধুবনে যেখানে স্বয়ং ভগবান আসেন সেখানে আমরা গিয়ে শুনেছি নিজের কানে, বা আমাদেরকে বলে আজকে কি আপনাদের বাবা আসবে? আরে আমাদের বাবা তোমার বাবা নয় কি? তো আজকের গীত হলো, তো এই দুনিয়াটাই হলো রঙিন। আমি সবুজ দেখার জন্য সবুজ চশমা পরলাম, নীল দেখার জন্য নীল চশমা পরলাম, তা নয়। দুনিয়াটা কালারফুল। আর আমার যখন মন চায় যেভাবে আমি দুনিয়াটাকে দেখতে চাই ওইভাবে আমি দেখতে পারি। কালারফুল দুনিয়া, কালারফুল ফ্রুটস, কালারফুল ভেজিটেবলস, कलरफुल मनुष्य है ना। ओम शांति। यो किन्होंने कहा बाबा को
कि दुनिया रंग बिरंगी है। अब इनका अर्थ दूसरा कोई तो समझ ना सके। बाप ने समझाया है बच्चे, यो खेल रंग रंगीला है। खेल खेला হচ্ছে সুখা নিচো দুঃখা নিচো চক্রবৎ পরিবর্তনতে। শোকের পরে দুঃখ, অমাবস্যার পরে পূর্ণিমা, আজকে রাখি পূর্ণিমার পরে আজকে जन्माष्टमी, शुक्ल पक्षेर अष्टमी तिथि। तो कोई भी बायोस्कोप आदि होता है ना, तो बहुत रंग बिरंगी सीन सिनिया तो आदि होती है, देखने को मिलता है। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते नहीं। तुम्हारी में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सत्ययुगे स्वर्ग छिलो, त्रेताते दुकला कम हो गेल, द्वापरे माया प्रवेश करलो, कलिते एकदम शून्य कला। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगी है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं। तो यह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है ना, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। এই স্বর্গকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য যদি হয় তাহলে হলো স্বর্গ। আর ভারতের তাজমহলকে বলা হয় সপ্তম আশ্চর্য। তার মধ্যে অনেক আশ্চর্য আছে। চীনের প্রাচীর, আইফেল টাওয়ার, আমেরিকার তো কি মূর্তি, যাই হোক। তো বাবা বলছে এই স্বর্গটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ওয়ান্ডারফুল। আর এই স্বর্গ দুনিয়াতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার কতটুকু, তার জন্য আমার প্রস্তুতি কতটুকু, তৈয়ারি কতটুকু, আমার ত্যাগ তপস্যা অধ্যবসায় কতটুকু। तो इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ करते हो। एम ऑब्जेक्ट है ना, वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। स्वर्ग दुनिया बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है। हीरे जवाहरात, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। देखो अभी तो हम कलर दिया है, वो कलरफुल रहेगा, स्पेन कलर रहेगा, सारा प्रकृति फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो तो होगा ही, लेकिन रहने के लिए जो घर है तो हीरे जवाहरातेर। तो भाबुन एक ग्रामेर থেকে আরেক গ্রামে যেতে গেলে তো নিজে পুষ্পক বিমান চালিয়ে যেতে হবে, ऑटोमेटिक एक्सीडेंट प्रूफ। वो दुनिया स्वर्ग दुनिया हमारे लिए भगवान बना रहे हैं। तो तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठों में चले जाते हो ना, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बराबर वंडरफुल दुनिया है ना। तो यहाँ है माया का राज्य। माया का राज्य थे सिटी गोल्ड, सिटी गोल्ड के बोला है सकले देखे इम्प्रेसड हो जाए, इमिटेशन देखे इम्प्रेसड हो जाए। এটা বাবা বলে কি এটা হলো মায়ার পাম। সীতা দেবীকেও মায়া পাম দিয়েছিল, সোনার হরিণ, আমাকে ধরে দাও। সোনার হরিণ কি হয় কখনো? শাস্ত্র দেখিয়েছে। তো এই তো দলদলে আমরা ফেসে আছি, এই মায়ার রাজ্যে আমরা ফেসে আছি। এটা চাই, ওটা চাই, ওটা ভালো লাগে। तो यूँ भी कितना वंडरफुल है ना। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, थोड़ा दिन बचना है, कितना महल बनाते हैं, कितना। तो दुनिया में ये भी कोई समझते नहीं है कि हम सभी एक नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझो तो नाटक के आदि मध्य अंतों का भी ज्ञान होना चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो तो बाप भी कितना साधारण है, तो माया बिल्कुल ही भुला देते हैं। সাধারণ ভগবান সাধারণ শরীরে এসেছে, তো মায়া পালিশ করে আমাদেরকে একেবারে চোখের উপর পর্দা ফেলে দেয়, বিভিন্ন রূপে আমাদেরকে মিসগাইড করে। तो नाक से पकड़ता है, कान से पकड़ता है, तो यह भुला देते हैं भगवान आया हमको पराने के लिए, स्वर्ग दुनिया में ले जाने के लिए। अभी अभी याद है तो अभी अभी हर्षित रहो। ओहो तो हम वंडर ऑफ दिस
वर्ल्ड स्वर्ग में जा रहे हैं, फिर भूल जाते हो, मुरझा जाते हो लज्जावती गाछेर मतो। ऐसा मुरझा जाते हो तो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরয় এমন গরিব ভিল শ্রেণীর লোক রাজস্থানে থাকে, তারা এত গরিব তাদেরও কিন্তু আমাদের থেকে অনেক বড় নেশা থাকে ये यज्ञर प्रति, भगवान प्रति, स्वर्ग दुनियार प्रति। तो जरा भी जैसे कि समझते नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, हमारा भूल होता है, उनका भूल नहीं होता है, तो हमको बेहद का बाप परा रहा है, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हो। तो वो खुशी नशा नहीं रहते। अभी वंडर ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना हो रही है हम बच्चों के लिए। तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड का श्री कृष्ण है पहला प्रिंस, याद करो। आज तो जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम होगा ना, इसमें बहुत कृष्ण आएंगे, बहुत राधा आएंगे, छोटे छोटे बड़ा बड़ा भी आएंगे। तो प्रैक्टिकल में हम जाने वाले हैं और लोगों को हम दिखा रहे हैं नाटक बना बना करके। लोगों का मन कहाँ गया, कहाँ भटक रहा है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं, तो वो जगह जगह पर जाकर के तो समझाते रहो। तो भगवान जी आसले आमादेर जन्य स्वर्ग दुनिया तैयार करছে। तो श्री कृष्ण वंडर ऑफ द वर्ल्ड के प्रिंस हैं। वो सत्ययुग फिर कहा गया। কারোর মনে কিন্তু এই প্রশ্ন আসে না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি আমরা হাতে গনি 4টা যুগ। পঞ্চম যুগকে তো জানিই না, সঙ্গম যুগ। কিন্তু এই সত্যযুগ কোথায় গেল? দ্বারিকার জন্য বলি, দ্বারিকা নিচে চলে গেছে, আবার উঠে আসবে, তা নয়। तो ज्ञान एक बात है, स्पिरिचुअलिटी दूसरा बात है, फिलोसफी तीसरा बात है। तो तीनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका जो निर्जाश है, सार है, वो हमें पकड़ना है, दिल में रखना है, दिल में बिठाना है। तो बाबा कहते देखो, तो सतयुग कहा गया, तुम्हारा चिंता होता है कि नहीं होता है? सतयुग आएगा, कैसे आएगा, चिंता होता है कि नहीं होता है? तो और फिर मन में ये प्रश्न आना चाहिए, ये दुनिया उतरती कला क्यों हुई, नीचेर दिके केन गेছে? भगवान যখন এই দুনিয়াকে সুন্দর করে তাদের সন্তানকে সুসন্তান বানিয়েছে, সুসন্তানরা কি করে কুসন্তান হয়? तुम्हारा बुद्धि चलता है कि नहीं चलता? तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। तो उस खुशी में दूसरों को भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण आ रहा है, देखो श्री कृष्ण आ रहा है खूब शीघ्रई। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय 7 दिनेर कोर्सेर मध्येई बोझानो हय। এই পৃথিবী গ্লোবের মধ্যে বসে আছে, এই ভারতের ম্যাপের মধ্যে বসে আছে, শ্রীকৃষ্ণ অদূর ভবিষ্যতে আসছেন। तो श्री कृष्ण का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। ये सुन करके भारतवासियों को खुशी होनी चाहिए ना, परंतु ये उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझ फेंक देते हैं। आज आपका पास नेकलेस है, बंदर को नेकलेस, इसमें मोती है, हीरा है, तो बंदर क्या करेगा? मुंह में डालेगा, थोड़ा इधर उधर करेगा, फूंक देंगे। बादरे की बुझबे मोतिर मर्म। तो बाबा भी कहते हैं এই যে ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं भगवान एसे रोज दिन আমাদেরকে অমূল্য রত্ন, জ্ঞান রত্ন, एक একটা রত্নর দাম লাখ লাখ টাকা। তো এই জ্ঞান রত্নের ভ্যালু কারো কাছে নেই। আর যাদের ভাগ্য আছে তাদের কাছে থাকবে, যাদের ভাগ্য নেই তাদের কাছে থাকবে না। ছোট্ট একটা গল্প বলি, ছোট্ট 1, 2, 3 লাইনের। একবার
তো লক্ষ্মীজি বিষ্ণুজিকে বলছেন, দেখো আমার ভক্ত, তারা দুইজন স্বামী স্ত্রী খুব কষ্ট করে বনে জঙ্গলে গিয়ে লাকড়ি কাটে, লাকড়ি এনে বাজারে বিক্রি করে তার দিয়ে সংসার চলে। বলে তুমি তাদেরকে একটা কিছু গিফট করো, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি। বলে আমি দেখতে পাচ্ছি তাদের ভাগ্য নেই। বলে তুমি দিয়েই দেখো না। তখন ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো, দেখবে আমার কথাটা মিলিয়ে দেখবে। তো এই বৃদ্ধ বৃদ্ধা যে রাস্তা দিয়ে আসছেন, তো বিষ্ণুজি কী করেছেন, এই বড় একটা সোনার থালা, একটা হিরে জহরাতের একটা ভাণ্ডার, একটা বড় বিশেষ কিছু রাস্তার মধ্যে ফেলে রেখেছে। অনেক মনে করুন 20-30-40 হাত দূরে তারা আছে, রাস্তার মধ্যে ফেলে রেখেছে। ওইভাবে যদি আসে তারা তো এটা পেয়ে যাবে। তো হঠাৎ করে বৃদ্ধার খেয়াল হলো, বলছে হ্যাঁ গো, তো আমরা তো দেখতে পাই, আমরা তো ভালোই চলছি, লাকড়ি কেটে সংসার চালাই, কিন্তু যারা কানা লোক, যারা দেখতে পায় না, তারা কি করে চলে? বলে ঠিক বলেছ, ঠিক আছে, আমরা কিছুটা দূর অন্তত কানার মতো হেঁটে দেখি। একটা মাথার থেকে একটা লাঠি খুলল, স্বামী স্ত্রী দুজনেই খুললো একটা একটা করে লাঠি, খুলে টুকটুক টুকটুক করে হাঁটছে। এদিক দিয়ে সে এই রাস্তায় না গিয়ে ওই রাস্তায় চলে গেল। কিছু দূর গিয়ে দেখলো, কিছু দূর যাওয়ার পরে তখন আরে তাদের জীবন তো অনেক কঠিন, দেখেছো আমরা কোথা দিয়ে আসছিলাম আর কোথায় চলে গেছি। তখন এই লক্ষ্মীজি ও বিষ্ণুজিকে বলছে, দেখছো তাদের ভাগ্য নেই, এই কারণে তারা এই রাস্তা ছেড়ে ওই রাস্তায় চলে গেছে। কানা হওয়ার তাদের সংকল্প এসেছে, ঠিক না? তো আমাদের জীবনেও যদি মিলিয়ে দেখি, এই সুন্দর বিশ্ববিদ্যালয় কত বছর ধরে চলছে, এটা কি সবটাই এখানে কি ঢপ? ভগবান এসেছেন ঢপ, ভগবানের মুরলি ঢপ, যিনি এখানে বসে মুরলি চালায় ঢপ না। আমি নিতে পারি না, আমি ঢপ। আমি টাইম কনসাস, কটা বাজলো, গাড়ি পাবো কি না। আমি দেখেছি, আমার অনুভব, অনেক বড় বড় স্পেশাল প্রোগ্রাম করে দেখেছি ভাই বোনদের মধ্যে সেই আলবেলাপন। একটা কথা শুনিয়ে রাখি, যে আজকে যে এখানে শ্রীকৃষ্ণের উপরে যে অনুষ্ঠানটা হতে চলেছে, তো ওটার মধ্যে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডে কৃষ্ণ কথার কিছু কথা আপনাদেরকে শোনাবো। তো যেটার স্টক পুঁজি অনেক মেহনত করে স্বয়ং শিব বাবা আমার কাছে দিয়েছেন। তো এটার উপরে 4 দিনের প্রোগ্রাম হতে পারে, ভিআইপি প্রোগ্রাম। তখন আমার বেশভূষা এমন থাকবে না, আর হলের কন্ডিশন এমন হলে চলবে না, টিম টিম করলে চলবে না, হল ঘর ভর্তি হতে হবে। যদি এই দায়িত্ব আপনারা নেন, 2 দিন কৃষ্ণের জীবন, 1 দিন মহাভারত আর 1 দিন শ্রীমৎ গীতা, তার কি রস, তার মাধুর্য অনুভব করবেন। যদি অনুভব না করতে পারবেন, আমার নামটা কেটে দেবেন। আমি দাবি করে বলছি, ভগবান এতটাই আমাকে সাজিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি পরিশ্রম করে যদি সকলের কাছে জিনিসটা না পৌঁছায়, তাহলে ভালো লাগে না। আমি 2000 করোনার আগ মুহূর্তে করেছিলাম। আমরা নিজেরা অর্গানাইজ করে, বিভিন্ন মানুষ ঘর ভরে গিয়েছিল। 4 দিন নয়, এই 4 দিন এই প্রোগ্রামটা ছিল, আর 8 দিন ছিল আমাদের রাজযোগ। এখানে যারা পুরান বাচ্চারা আছেন, যারা দেখেছেন তারা বলতে পারবেন, তখন আমার কিন্তু একেবারে নতুন অবস্থা। আর এখন ট্রেনিং করে 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 আপনাদের সামনে এসে অনেক নিশ্চয় বেড়েছে, অনেক খুশি বেড়েছে, সাহস বেড়েছে। এখন প্রোগ্রাম করলে অনেক ভালো হবে। তো কবে করব, আমাকে টাইমও দিতে হবে। তো আপনারা দায়িত্ব নিয়ে অনেক লোককে আনবেন বাবার ঘরে অতিথি হিসাবে,
তো প্রোগ্রামের মজাকে অনুভব করতে পারবেন যে কৃষ্ণ কথা কাকে বলে। এই প্রোগ্রামটার নামই হচ্ছে কি কৃষ্ণ কথা। तो যাই হোক, गल्प बोललाम। तो भारत ही पैराडाइज था, स्वर्ग छिलो, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं, मानुषेर काछे गिये तादेरके बोला आपनादेरके खबर दिते एसेछि। এই ভারতে স্বর্গ ছিল, স্বর্গের প্রথম প্রিন্স ছিল শ্রীকৃষ্ণ, এবং একজন নয় 8 জন কৃষ্ণ ছিল, 8 জন রাধা ছিল, 8 জন নারায়ণ ছিল, 8 জন লক্ষ্মী ছিল। तो राजयोग भगवान ने सिखाता है, तो अब भी सिखाते हैं। पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करते रहे भगवान का। भगवान एकटाई शुधु प्रतिश्रुति, तुम्हें पवित्रतार प्रतिज्ञा करो, आमी तुम्हें की थेके की बानिये देई তুমি আমাকে বলবে। যদি আমি বানিয়ে না দিতে পারি তবে বলনা। একটা আমাদের বাবার ঘরে একটা ক্যালেন্ডার ছিল, বাবার শ্রীমতে চলেই দেখো, আমি তোমাকে এই বানিয়ে দেব, যদি না বানিয়ে দেই তখন তুমি বলবে। প্র্যাকটিক্যাল। 9 লাখ সত্যযুগে ছিল, আবারও 9 লাখ হবে। চালনি দিয়ে চেষে কি করবে, ছেঁকে নেওয়া হবে। तो ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए कि आमादेर होते होबे, कि आमादेर करते होबे, और मानुषेर काछे गिये की कथा बोलते होबे। तो जिनकी प्रैक्टिस होगी वो अच्छा रीति समझा पाएंगे। तो श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। तिनी अदूर भविष्यते आसछेन, खूब शीघ्रई आसछेन। तो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की द्वार खुलने वाला है। लड़ाइयर परेई स्वर्गेर दरजा खुलबे। कारा खुलबे? ए मातारा, जादेर की ज्ञानेर कलश बाबा दिएछेन। ब्रह्मा बाबा आगे थाकबेन, पीछे पीछे आमरा थाकबो। तो एमन नेशा जाग्रत करा चाहिए। और दुनियार नेशा तो এই চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়, আর এই নেশা সুস্থ সবল সুন্দর জীবন গড়ে তোলে। तो बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नया खरीदते हैं, पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो अभी हम वो पुराना दुनिया छोड़ नए कंचन काया, नया कंचन काया तो शरीर लेंगे। ये तो एक ड्रेस है ना, तो ये ड्रेस का अंदर और एक ड्रेस है, शरीर भी एक ड्रेस है। এই শরীর থাকবে না সত্যযুগে। রোগ জরা ব্যাধি দুঃখ কষ্ট, দোষারোপ, বদনাম, এমন জীবন থাকবে না সত্যযুগে। কাঞ্চন সোনার তুল্য জীবন আমরা বলি না, মনুষ্য জীবন তো হিরে তুল্য জীবন। সোনার কান্তি দেহ মাটিতে মিলে যায় রে, ছাইয়ে মিলে যাবে সোনার কান্তি দেহটা। কিন্তু অনুভব যদি এখন থেকে না করি, অন্তিম সময় যখন হাত থরথর করে কাঁপবে, চোখে দেখতে পাই না, তো কে এসেছে সামনে, নাতি না নাতনি, ধরে ধরে থুকে 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 বলতে হয়, আর কখন আত্মারাম চলে যাবে তখন প্র্যাকটিস করার সময় থাকবে না। এখন প্র্যাকটিস। तो कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। तो अभी भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। तो अभी वो ताकत तो कैसे मिलेगा? योग से, ईश्वरेर संगे जोग करले সেই ताकत। आत्मा पवित्र होबे तो देह पवित्र होबे। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम और सुंदर। श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं तो मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने तो वो कहाँ चले गए? এত সুন্দর দেবী দেবতাদের যাদেরকে আমি এত ধন সম্পদ দিয়ে দোকানের মালিক বানিয়ে দিয়েছিলাম, আজকের দুনিয়াতে যদি কোনো পিতা কোনো পুত্রকে একদম দোকান ভর্তি মাল সাজিয়ে দেয়, 5 বছর পরে এসে দেখে এই ছেলে তো একদম কি করেছে, দোকানকে ফতুর করে দিয়েছে না, দেউলিয়া হয়ে গেছে।
তো বাবা কি বলবে, আমি তো তোমাকে এমনভাবে দিয়ে গিয়েছিলাম। তো শিব বাবাও বলছে আমাদেরকে, আমি তো তোমাদেরকে এক একজনকে সুন্দর দেবী দেবতা বানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলাম, আর এখন তোমাদের কি চেহারা, তোমরা এমন হয়েছে কেন? আর কৃষ্ণকেও তুমি কালা দেখাচ্ছ, রামকেও কালা, হ্যাঁ, আর তো শিবলিঙ্গকেও তুমি কালা বানিয়ে দিয়েছ। श्याम सुंदर कथाटा एलो कोत्थेके? काम चिता पर बैठ करके तो नंबर बार गिर जाते हो। काम, तो काम भाव, तो किউরিসিটি, কিউরিসিটি, আমি তো পুরুষ, নারী কি জিনিস, এই দেখার বোঝার মন মানসিকতা যখন আসলো, তখনই আসলো আমাদের ওই নিষিদ্ধ ফল। শাস্ত্রেও আছে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার জন্য বলেছিল, বলে না দেখি। বাদরকে যদি বলেন এই গাছটা বড় লম্বা, তুই উঠতে পারবি না, দেখবে আর তুমি বলছো তোমার কথা, আমি উঠেই দেখাবো। উঠে মাথার আগায় উঠে এইভাবে নাড়াবে। তো আমরা তো বাদর, যেটাকে না বলা হয় এটাকে আরও বেশি করে আমরা করি। तो इसीलिए तो भगवान कहते हैं बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं, मनसा बाचा कर्मना कैसे चलते हैं, एटाई हलो आसल कथा। तिलक तो खूब लागाई, किन्तु भितरे साधु कि आछे, साधु भाव नाई, अनेकेर आछे अनेकेर नाई। यदि सबाइके बोली तो तारा तेरे आसबे आमाके मारते, ठीक ना? दुनियाटा एमन ভেজালের দুনিয়া চলছে, যে যত নিজেকে সাজাবট করতে পারে সে অন্যের কাছে ততটা সমাদৃত হয়। তো বাস্তবে তা নয়। তো বাবা বলছে আমি কিন্তু তোমার আচরণ দেখে বলতে পারি, তোমার মনে কি চলছে, মুখে কি চলছে, আর কর্মে তুমি কি করছো। কোনো দেবী দেবতা আত্মাদেরকে তো একটু বলবে, তুমি এই ঘরের আগের দিনে যখন মেয়ে দেখতে যেত তো একটু হাঁটিয়ে আনতো, খোরা কিনা, দৈবী লক্ষণ আছে কিনা, হ্যাঁ, পদ্মিনী হস্তিনী, হ্যাঁ, চেত্রিনী শঙ্খিনী, আমার বউটা যে আনতে যাচ্ছি এটা কোন প্রকৃতির বউ হবে। তো আগের দিনের মুরব্বীরা কিন্তু বুঝতে পারত। তো বাবাও বলেন আমার পাশ দিয়ে যদি কেউ হেঁটে যায় তো আমি বলতে পারি তার মনে কি চলছে, তার মুখে কি চলে, তার কর্মে কি চলে। तो बच्चों को चलन से बड़ी फर्स्ट क्लास, चलन बहुत फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, मुख से सदैव रत्न निकलना चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर समझाने को बहुत अच्छा तुम्हें चांस लेना चाहिए। शाम और सुंदर की टॉपिक, एक टॉपिक नाओ, এই কৃষ্ণকেই শ্যাম এবং সুন্দর কেন বলা হয়েছে। যখন কৃষ্ণ কথা আপনারা শুনবেন আমাকে আপনারা ফিডব্যাক দিয়ে যাবেন, আপনারা শুনতে ইচ্ছুক কি ইচ্ছুক না। আমি এখন হাত তোলাবো না, আপনারা যদি 10 জন 20 জন করে লোক আনতে পারেন, ঘর যদি ভর্তি হয়, উপরে একটা ঘর উঠছে, প্রয়োজনে উপরেও যদি প্রজেক্টর আছে আমাদের উপরেও মানুষ বসতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। বাবার ঘরে চা পানিরও কোনো অসুবিধা নেই, শুধু সমাগম, মানুষ যে ধন্দে পড়ে আছে, দল দলে ডুবে আছে, শুধু তাদেরকে একটু জাগৃতি দেওয়া, যেই কিছু একটু আমি ভগবান থেকে পেয়েছি এটা মানুষের কাছে শেয়ার করা, আর কিছু নয়। আমার নাম কোথায় ছাপা হোক, হ্যাঁ, এটা কোনো বাবার বাচ্চার অন্তত কমপক্ষে উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। বাবার জ্ঞানটা জনে জনে পৌঁছাক। তো এই জন্য বাবা বলে কি তুমি একটা টপিক নাও, কৃষ্ণকে শ্যাম আর সুন্দর কেন বলা হয়, একসঙ্গে দুইটা কি হয়? হ্যাঁ, কেউ কি বলবে আমাকে যে আপনি কালো এবং সুন্দরও? হয়তো কালো বলবে, নতুবা বলবে যে একটু ডিপ, হ্যাঁ, ডিপ কি বলবে, শ্যাম, ডিপ শ্যাম বা শ্যামবর্ণ বলবে বা কালো বলবে। শ্যাম সুন্দর, আপনি কালো, আপনি আপনার মাথাটা কালো, হাত দুটি সাদা, এমন তো বলবে না। চেহারাটা দেখেই বোঝা যায়, পরিষ্কার হলে পরিষ্কার, কালো হলে কালো, কোনো কথা নেই। কোনো মানুষ কিন্তু ফেলনা নয়, ভগবানের সৃষ্টি, ঠিক না? तो इसीलिए बाबा कहते हैं देखो शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं, शिवलिंग काला पत्थर दिए बनाए। तो जब कोई काला
তো শিব বাবা কালো তো হয় না, ওনার তো শরীরই নেই, আর এটা তো কোনো ওনার প্রতিমা নয়। এখানে যে 3টা দাগ দিয়ে যে মধ্যখানে বিন্দুটা দেওয়া আছে, এটাই ওনার পরিচয়। तो शिव है क्या और चीज़ क्या बनाते हैं, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते हैं, तो इस पर तुम समझा सकते हो। আমরা নিজেরাই কালো হয়ে গেছি, কামকে মনে করি উৎকৃষ্ট জিনিস। এ দুনিয়া কি করে চলবে কাম না থাকলে? কাম, কাম ভাব, কিউরিসিটি। মা বাবা গাড্ডায় পড়েছে, সন্তান চায় সন্ন্যাস নিতে, না আমি থাকতে অন্তত নিতে দেব না। তো মা চলে গেছে, দাদা বৌদি আছে, দাদা বৌদির কাছে গত বাট্টিতে বলা হয়েছিল, কার মনে আছে জানি না। তো দাদা বৌদিও দিচ্ছে না, আরে আমরা যা খাচ্ছি তুমিও তাই খাবে। তখন দেখা গেল একদিন তার মন এতটাই উদাস হয়ে গেছে, সে কোনো কাজকর্মই করে না। তখন দাদা বলল, আরে এমনি তো থেকে কোনো লাভ নেই, সে কিছুই করে না, শুধু দুবেলা পিণ্ডি গিলে। তখন বলছে, ঠিক আছে তুমি যদি চাও তুমি যেতে পারো। তখন বলল, এই তো সুযোগ। তখন সে তার জীবনের অভীষ্ট পথে চলে গেল। তো যাই হোক, তো বাবাও বলছে কি এই টপিকের উপর তোমরা বোঝাতে পারো শিবলিঙ্গের কেন কালো রং করা হয়, রামকে কালো, कृष्ण के कालो, श्याम सुंदर क्या बोला है। तो बाप तो कहते हैं ना, तो योग ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। उन्हों को भी कहना, बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारी जन्म जन्मांतर के पाप काट जाएंगे। तो पवित्र बनना है, किसको भी राखी बन सकते हो। किछु दिन आगे गेलो आमादेर, किसको भी राखी बन सकते हो, यूरोपियन को भी राखी बन सकते हो, कोई भी हो उनको कहना है भगवान वाचो। जरूर कोई तन से कहेंगे ना भगवान आसबे, कारो शरीरे ढुकबे, तारपर तार मुखे दिए बोलबे, तार चोख दिए देखबे, एटाई तो सत्य कथा ना। भगवान निजेई बोलছেন আমি অজন্মা ভুক্তা অজনী সম্ভবা, আমি পরকায়াতে আসি। এই সেই পরকায়া, এই সেই পরকায়া ব্রহ্মা ওনার শরীরে আসে कल्प कल्पांतर। तो यो तो समझते होंगे शिव बाबा पराते हैं, रात बिगर परा ना सके, इशारा देना ही बस। যারা এই কুলের হবে তাদেরকে একটু ইশারা দিলেই চলবে যে ভগবান যে বলেছিলেন যদা যদা হি ধর্মস্য, তিনি এসেছেন এই ব্রহ্মার শরীরে। যখন বুকে হাত দিয়ে আঙ্গুল দেখিয়ে বলবেন, আর যে বিশ্বাস করবে না সে তার কপাল ঠকবে। ওই দিন আসছে যখন প্রতিদিন 14টা করে অ্যাটম বম পড়বে। तो बाबा बोले कि कोई बच्चों को तो समझाने का प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए समझते हैं, बाबा मम्मा के लिए समझते हैं, वो तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। बाबाओं को तो बड़ो सेवा करे गेছে, माम्माओं को तो सेवा करे गेছেন। तो माम्मा भी सर्विस करती थी ना। इन बातों को भी तो समझाना होता है। माया के भी अनेक बहुत रॉयल रूप होता है। बहुत कहते हैं हमारा में मम्मा आती है, हमारा में शिव बाबा आती हैं। तो ऐसे तो बच्चियाँ भी बहुत प्रकार के पॉइंट्स तो अपने भी सुनाती हैं। हमारे मध्य भगवान आसे आज की दुनियाते बोले अहम ब्रह्मस्मि, बोले आमी भगवान आमी शिव। तो तारा अन्य के धोखा देय ना, निजेई धोखा खाए। तो बाबा कहते हैं मैगजीन में कितने बात आती है, ऐसे नहीं कि माम्मा बाबा उनमें आता है। भगवानेर जेटा सिद्धांत এই শতযুগ কলিযুগ হয়ে গেছে, তাকে আবার শতযুগ করতে হবে। কি করে করতে হবে? জ্ঞান শুনিয়ে পবিত্র বানিয়ে সুন্দর করে সুন্দরভাবে নিয়ে যাবে। আর এই প্ল্যান হচ্ছে গডস প্ল্যান, আর আমাদের প্ল্যান হচ্ছে ম্যানস প্ল্যান। तो मैंस प्लेन तो सब समय मार खाए। तो इसीलिए तो अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर तो वहाँ ही तो बेट उनसे परे।
যেখানে অনেকে তো এরকম গাল গল্প বলে যে মধুবনে যাওয়ার কি দরকার, আমার এখানে তো ভগবান আসে। এটা নয়, আমাদের এই ঘরটাও হচ্ছে কি একটা ঠিকানা। মধুবন তো মধুবনেই, যেখানে সাক্ষাৎ ভগবান আসেন। আর এখানে যদি কেউ দাবি করে বলে আমার মধ্যে ভগবান আসে, তাহলে এত খরচা করে মধুবন যাওয়ার কি अर्थ আছে? दूर रहने वालों को और ही जास्ती कोशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत अच्छा सर्विस कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ तो यो भी किसको पता नहीं है, ये भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली भर रही है, खुशी रहनी चाहिए। तो परंतु बाबा देखती हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल ही नहीं। तो श्रीमत पर ना चलने से तो जैसे जैसे कसम उठा लेते हैं। श्रीमते चले ना और ওই কোর্টে গিয়ে যেমন বলে যা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না। তো এখানে এসে বাবার একদিন শিব জয়ন্তীর দিন বলে কাউকে দোষ দেব না, সন্তুষ্ট থাকবো, নিজেকে আত্মা মনে করে অন্যকে আত্মা দেখব। ফেব্রুয়ারি মাসে আমরাও করেছি। তো এমন যদি মনে করি যে প্রত্যেক বছর এরকম প্রতিজ্ঞা করেই যাব, পবিত্র হব না, তো ভগবানের কি সাধ্য আছে আমার মতো অধমকে উত্তম বানানো? কারণ আমি প্রতিজ্ঞা পার্টি। তো বাবা বলছে কি তো ইয়া समझने की बात है, প্রতিজ্ঞা করলে চলবে না। प्रतिज्ञार संगे संगे ताके निजेर जीवने एप्लीकेशन करते হবে। ये जो बेस पर भी तुम बहुत बाहर जाकर के समझा सकते हो, क्योंकि बेस पर बहुत कुछ है, कुछ नहीं बहुत कुछ है। थोड़ा टाइम के लिए बेस को खोलो और लोगों का सामने 10-20 आया तो इसका पिन टू पिन पॉइंट हमें समझाना है। तुम भारतवासी परिस्थानी थे, अब कब्रिस्तान बनी है। तुम ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्थानी बनते हो, तो सर्विस तो बच्चों को करनी ही है, सबको पैगाम देना है। सबसे बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए हमको भगवान पर आते हैं, भगवान हमारा साथ रहता है। क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होता है। तो और बोर्डिंग में रहने वाले और बाहर में रहने वाले में फ़र्क होता है। मधुबन হচ্ছে কি বোর্ডিংয়ে থাকা বাচ্চা, আর আমরা হচ্ছে কি তো বাড়িতে থাকা বাচ্চা। এখানে আসি 1 ঘন্টার জন্য ক্লাস করি, আবার ঘরে চলে যাই। আর মধুবনের তারা বোর্ডিংয়ে, মধুবনের তৃণলতা সদা বলে কৃষ্ণ কথা। যেখানে যাইবেন সেখানে দেখবেন, সেখানে যেমন বাবার ভাইব্রেশন লেগেই আছে। तो সেজন্য বাবা বলছে अभी देखो मनुष्य में आसुरिक कैरेक्टर आ गया है, ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुन करके लोग खुश होंगे। আমাদের চেহারাটা মানুষের মতো আর চরিত্রটা বাদরের মতো। এ কথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না, আসলে সত্যি কথাই। तो तुम राखी कोई भी बांध सकते हो, तो यो बाप का पैगाम तो सबको देना ही है। इस लड़ाई स्वर्ग के द्वार खुलती है, लड़ाई का बाद खुलेगा और पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, तो देहोधरी को नहीं याद करना है। तो एक बाप ही सर्व की सद्गति करने वाला है। तो स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने वाले बहुत मेहनत करते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, अच्छा नंबर मिले, डिस्टिंक्शन मिले, तो इसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है। लक्ष्मी नारायण दुनियाते जावा, कलरफुल दुनियाते जावा, जा बाबा आज बोले छे कृष्ण को काला, नारायण को काला, रामचंद्र को भी काला, शिव को भी काला। तो ऐसा नहीं, तो बहुतों को ऐसा काला मूर्ति दिखाया है, फिर भी बैठ समझाओ उनको। तो देवताओं को काला क्यों दिखाया, श्याम सुंदर क्यों कहते हो? श्रीनाथ द्वारे में जाओ, श्रीनाथ द्वारे যেখানে প্রাচুর্যের কোনো অভাব নেই, সেখানে কুয়ার মধ্যে ঘি থাকে, কুয়ার মধ্যে ঘি থাকে, বালতি দিয়ে ঘি তুলে তেল নয়,
তেল নয়, সরষার তেল নয়, অন্য কোনো তেল নয়, রিফাইন নয়, শুধু ঘি দিয়ে রান্না হয়। এখনও যদি কেউ শ্রীনাথ যেতে চান, গিয়ে দেখবেন সত্যতা বাস্তবিকতা এখনও বর্তমান। কিন্তু এই শ্রীনাথের চেহারা দেখানো হয়েছে একেবারে কালো। तो बाबा कहते हैं तो काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। तो यह भी तुम सर्विस कर सकते हो। तो बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम वाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं, फिर राखी बंधन का अर्थ भी तो सबको समझाओ। तो वैश्याओं को भी, कुछ दिन पहले भी आया था, वैश्याओं को भी तुम समझा कर राखी बांध सकते हो। वो भी तो हमारा बहन है ना, कोई कारण वो पतिता वृत्ति से चले गए थे, तो बहुत युक्तियाँ हैं उनको समझाने का। तो कोई भी नाराज नहीं होगा। মানুষকে অসম্মান করলে না সে রাগ করবে, কাউকে সম্মান করলে কি বোন তোমাকে রাখি বাঁধার জন্য এসেছি, তুমি পতিতাবৃত্তি করছো, তোমাকে দুটি কথা শোনাতে চাই। তোমাকে যদি সুন্দর রাস্তা দেখাই তুমি আসবে তো? তো কে বলবে আসবো না? ताकि तो सुंदर रास्ता क्यों देखा ही नहीं जीवन है। तो यो भी बाबा कहते हैं तुम्हारा धंधा ही यो होना चाहिए। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं मामे को याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में जाकर के भी देखो, हम बहुतों हिंदू धर्मों में, बहुतों का मुस्लिम में बहुत एलर्जी होता है। क्या मुस्लिम भगवान का संतान नहीं है क्या? अपने से पूछे, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मस्जिद में जाकर के उनको समझा सकते हो हम राखी बनने के लिए आए हैं। तो ये बात तुमको भी समझाने का हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जन्म जन्म का पाप सिर पर जो बोझा है वो काट जाएगा, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज भी थी और है, जरूर बनना है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है क्या? अगर जाना है तो जो बात बाबा ने आज कहा वो ध्यान दे करके सुनना, धारण करना, पढ़ना और ऐसा बनना। ऐसे सुनाओ, झट आकर के तुम्हारा चरणों में पड़ जाएंगे। एमन भावे बोलले बाबा बोले कि अंतिम समय लोग जखन आरो দ্বিধাগ্রস্তর মধ্যে চলে যাবে, আরও যখন প্রশ্নবোধক তাদের জীবনে আসবে, তখন এমন কথা বলা কেউ যদি তোতলা ভাষায়ও বলে ছট করে তার চরণে পড়ে যাবে। এখনই তো কত জায়গাতে কত কিছু হয়। তো কারণ সত্য ভগবান, গড ইজ ট্রুথ, গড ইজ ওয়ান। উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, উনি এসেছেন। যে শুনবে না তার ভাগ্য খুলবে না, যে শুনবে तार भाग्य ऑटोमेटिक खुले जाए। युद्धेर पर ही स्वर्गेर द्वार खुलबे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार 1 नंबर तो बाद में लिखेंगे, अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है। ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान धन प्राप्त हो रहा है उनकी वैल्यू रखनी है। एमन नय भगवान एसे उलुबने मुक्त छड़ाচ্ছে ना, এখানে সবাই চৈতন্য देवी देवता হওয়ার যোগ্যতা রাখা आत्मा কয়েকজন আছে ভাই আর বেশি সংখ্যক মাতারা। तो সেই জন্য ভগবান বলছেন যে জ্ঞান রত্নের সাগর এসেছে। যে কথাগুলো বলছে এটি এক একটা অর্থ শব্দ লক্ষ লক্ষ টাকার, আর তা ধারণ করার জন্য তোমার মধ্যে वैल्यूएबल चीज़ धारण करने के लिए अपने को वैल्यूएबल बनाना है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करना है। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। धारण करा और मुखे बला। एजন্য तो विष्णुर हाथे देखानो हয়েছে शंख चक्र गदा पद्म, तार अनेक महिमा आछे। वास्तवे एटा हलो ए ब्राह्मणेर अलंकार। और ब्राह्मण आजके आछि कालके नेই,
এই অলঙ্কার ব্রাহ্মণকে দেওয়ার মতো নয়, এর জন্য দেবতার হাতে দেখানো হয়েছে। तो याद की यात्रा में रहकर वाणी को तो जहरदार बनाना है। यादे থেকে যাতে একটা কথাও যাতে আমার ব্যর্থ না হয়, শক্তিশালী হয়। যেমন তলোয়ারের মধ্যে যদি ধার না থাকে, যতই যুদ্ধ করি না কেন তো কাটা যাবে না, সৈনিক কাটা যাবে না। তো এই জন্য ইয়াদের যাত্রাতে থেকে তো এই বাণী ভগবানের मुखनिसृत वाणी सुने अन्य के सुनानो। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्कल। माँ बाबा के तो स्मरण करते कोनो अक्कल लागे ना, लागे कि ना लागे ना। 25 বছর 30 বছর হয়ে গেছে, এখনও 1 সেকেন্ডে মা বাবাকে চিত্র সামনে এসে যায়, 1 সেকেন্ডে এসে যায়। তো অবিনাশী পিতার চিত্র কেন সামনে আসে না? কি না দিয়েছে আমাদেরকে? আজকের বরদান, मेरीपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिकर बादशाह भव। আমাদের জীবনে আসলে সবচেয়ে বেশি দুঃখ জ্বালাতন যেটা দেয় আর যেটার জন্য আমরা ভয়ে থাকি এবং দুঃখে থাকি, সে হলো আমার ভাব। मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले निर्भय बेफिकर बादशाह भव। নিজের দেহভানকে এক সাইডে রাখুন, ভগবানকে অর্পণ দিয়ে দেখুন, দেখবেন আপনার মতো নিশ্চিন্ত বাদশাহ দুনিয়াতে দ্বিতীয় কেউ নয়। আর আপনার মতো নির্ভয়। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন যে ন্যাংটার আবার বাটপারের ভয় কি? ন্যাংটার কি বাটপারের ভয় আছে? আর আমি যদি সেজে গুজে অলঙ্কার দিয়ে রাখি তো আমার তো চোরে ডাকাতের ভয় আছে। ঘরে যদি জমা করে রাখি চোরে ডাকাতের ভয় আছে। तो यही बाबा बुझाते चाहছেন। आज की दुनिया में देखो धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भी भय भी खाते हैं। तो भय में ही सोते हैं, भय में भी खाते हैं। खेतेও भय, শুতে গেলেও ভয়, চোরে না ঢুকে, ডাকাত যেন না আসে, এই ডাকাত এলো বলে। তো जहाँ मेरापन है जहाँ मेरापन है সেখানে ভয় অবশ্যই থাকবে। कोई तो सोना हिरन भी अगर मेरा है तो भय है। तो लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है, আমার তনও এই শরীরও শিব বাবার, মনও শিব বাবার, ধনও শিব বাবার, তো দেখবেন আপনার কোনো ন্যাংটার কোনো বাটপারের ভয় নেই। শুতে গেলেও ঘুম আসবে, দেখবেন আপনার ঘর যদি খুলেও রাখবেন কেউ আসবে না। তো সেখানে কি লাভ নেই, কিছু নেই ঘরে। तो सूक्ष्म रूप में भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन, दूसरों के विचारों को सम्मान दो। घरे जो छोटो बच्चा আছে সেও যদি বাবাকে একটা কিছু বলে, মাকে কিছু বলে, তার কথা কান পেতে শোনা চাই। তুই কি বুঝিস, যা আমরা বড়দের মধ্যে কথা হচ্ছে, তাকে নয় ভগবানকে ইনসাল্ট করা। तो दूसरों के विचारों को भी सम्मान दो तो आपके सम्मान स्वतः प्राप्त होता रहेगा। আজকের अव्यक्त इशारा সহযোগী আমরা কি করে হতে পারবো? পরমাত্মার প্রেমে যদি আমরা ডুব দিয়ে থাকি। সহযোগী যোগ লাগাতে হবে না, অটোমেটিক যোগ লেগে থাকবে। তার অর্থ হলো তো এক তরফ বেহদ কা বৈরাগ্য হো, বেহদের বৈরাগ্য। এই দুনিয়ার অনেক কিছু আছে, আমার কিছু চাই না। দুবেলা দুমুঠো খাবার খেতে পারলে চলে, শোবার জন্য একটা বিছানা আর পরার জন্য একটা কাপড়, বাস, একটি দুটো চারটি, বাস
तो दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लाभ में লাভলীন रहो। ब्रह्मा बाबार मतो, ब्रह्मा बाबार जेमन डूब दिए থাকতেন शिव बाबाते, एक सेकेंड और एक संकल्प भी इस लाभलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। देखो जीवनेर एमन कोनो आकर्षणीय सेकेंड नहीं जे भगवान और तुमी जे এই যে এক ভাবনায় তুমি চিন্তাতে লেগে আছো, এমন কোনো আকর্ষণীয় তার থেকে উপরে নেই যে তুমি ওর দিকে আবার ফিরে তাকালে। কোনো দরকার নেই, চেষ্টা করো। কঠিন মনে হবে কিন্তু প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। প্র্যাকটিস।